ଆଜି ଆମେ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ଆଇଛୁ। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାଇକେଲ ଅଛି, ସ୍କୁଟର ବି ସେଇଠି ଅଛି। ଦେଖ नो प्रॉब्लम। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। बढ़िया अच्छी पैसा भी बढ़िया अच्छी है, पैसा भी बढ़िया अच्छी। ठीक अच्छे 150 पाउंड पाएंगे से सब दे विल चेक एवरीथिंग देन दे विल गिव राइट। ओहो मारने का मुंह He's doing like that. तो बड़े म्यूजिक है। This is 258 only. कौन करूଛ ତମେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ତୁ? ଆସିଛୁ ସାଇକେଲ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? धीरे 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 ब्रेक दे ब्रेक दे ब्रेक। Doing tapping. Okay, a few days after that, it will ask for passport. Passport also after that it came, but this is the same. तुम्हारा आने वाला I was saying the next time if you went alone, no, then what will happen? Hey,